डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 10.6 से। तो देखो क्या है, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास। आप अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन पर एक डाटा कलेक्ट करो। हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली। और उनसे हमें ये पता करना है कि कौन कौन से चिल्ड्रंस जो है वो एक्सरसाइज करते हैं हमेशा, और वो कौन से चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ। क्या आप को फिर उसके बाद देखना है क्या आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने वाले चिल्ड्रंस में कोई ना कोई डिफरेंसेस नज़र आते हैं या नहीं, उनकी फ़िटनेस को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। और उसके बाद आप क्या करो, एक रिपोर्ट तैयार करो कि हमेशा एक्सरसाइज करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करो। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को बिल्कुल मना करो। एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी। एडोलेसेंस एक इंडिविजुअल का वो स्टेज होते हैं, वो पीरियड होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी हो जाते हैं। एंड माइंड, साथ ही साथ में एडोलेसेंस पीरियड के पर्सन का माइंड भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। विच इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ, जो क्या है, ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का एक नॉर्मल पार्ट है, एडोलेसेंस की ग्रोइंग अप का एक हिस्सा है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज फील मत करना या इनसिक्योर फील नहीं होना, ठीक, क्योंकि ये ग्रोइंग अप स्टेज है। इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। अगर कोई शख्स आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर कोई शख्स आया और आपको बोला, अगर आपको बोला कि थोड़ा सा ड्रग्स ले लो आपको आराम मिलेगा, ठीक है। जस्ट से नो, उस शख्स को जिसने आपको ड्रग्स थोड़ा सा लेने के लिए, आराम के लिए ड्रग्स लेने के लिए बोला, तो उसको मना करो, बिल्कुल मत लो। अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक आपको कोई ड्रग्स, कोई दवाई बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस एक स्टेज है या वो पीरियड है जिसको हम ग्रोइंग अप पीरियड भी बोल सकते हैं। बदलाव बहुत सारे आ जाएंगे, इनसिक्योर फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो ये काफ़ी एडिक्टिव होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं हम ड्रग्स पे, इसलिए ड्रग्स से बचना चाहिए। इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप एक बार ड्रग्स ले लेंगे, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। आपको एक ऐसा फीलिंग्स आएगा कि आप ड्रग्स बार बार ले लेंगे, ये जो दवाई है वो आप बार बार खाएंगे। क्यों? क्योंकि एडिक्टिव है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट हो जाएंगे। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर आपको अपनी सेहत को अगर ज़्यादा समय के लिए चलाना है तो ये डेंजरस है, ख़तरनाक है। दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये क्या करते हैं, आपकी सेहत को एक बिल्कुल तबाह कर देगा। दूसरा, ये आपकी खुशी को, जो आपके लाइफ में जितनी खुशी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा, ठीक। इसलिए इससे बचना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस। आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जो एक ख़तरनाक वायरस की वजह से आते हैं, जिसका नाम है HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। दिस वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये वायरस एक नॉर्मल पर्सन को, जिसको कुछ भी नहीं है, उस तक पहुंच सकते हैं। किसके ज़रिए? एक बीमार शख्स है, एक शख्स ऐसा है जिसको ये एड्स है, तो उससे नॉर्मल शख्स को फैल जाएगा, वहाँ उस तक पहुँच जाएगा। बाय शेयरिंग द इंजेक्शन, किस तरह से फैलेगा? इंजेक्शन शेयर करने की वजह से,
یوز اٹ فار انجیکٹنگ ڈرگس انجیکٹ کرنے کے لیے جو انجیکشن استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے پھیل سکتے ہیں ایڈس. ٹھیک ہے. اٹ کین آلسو بی ٹرانسمیٹڈ ٹو این انفینٹ فرام دا انفیکٹڈ مدر تھرو ہر ملک. یہ ایڈس جو ہے ایک انفیکٹڈ پرسن سے نارمل پرسن کو کس کے ذریعے پھیل سکتے ہیں؟ مدر ملک کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتے ہیں. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. یہ وائرس HIV یا ایڈس جو بیماری ہے وہ ایک انفیکٹڈ شخص سے نارمل پرسن کو سیکشول کنٹیکٹ کی وجہ سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈولیسنس. نمبر نیکسٹ ہے ایڈولیسنس پریگننسی. You might be knowing that in our country آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دیش میں the legal age for marriage is 18 year. عام طور پر قانوناً شادی کرنے کی عمر جو ہے قانون کے حساب سے 18 رکھا گیا ہے لڑکیوں کے لیے and 21 for boys اور لڑکوں کے لیے 21 رکھا ہے normal age. This is because یہ کیوں رکھا گیا؟ دیکھو teenage mother are not prepared mentally or physically for motherhood. ایک ٹین عمر کے ماں جو ہے مینٹلی یا فزیکلی پوری طرح سے ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ ابھی یہ گروئنگ اپ سٹیج میں ہے نہ کہ گروتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ارلی میریج اس لیے جلدی شادی کرنا اینڈ مدرہڈ اور جلدی سے مطلب کم عمر میں ماں بننا کاز ہیلتھ پرابلم. اس سے ہیلتھ میں پرابلمس آ سکتے ہیں ان دا مدر ماں میں اینڈ دا چائلڈ اور بچے میں بھی. It also curtails employment opportunities for the young women. اس سے ایک ینگ وومن میں امپلائمنٹ اپارچونیٹی رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک ینگ وومن جو امپلائمنٹ کی طرف وہ بڑھ سکتے ہیں امپلائمنٹ ڈھونڈ سکتے تھے اب ایک دم وہ کم عمر میں ماں بننے کی تو وہ امپلائمنٹ اب وہ چھوڑنا پڑے گا. اب وہ گھریلو کام میں یا باقی کام میں وہ انگیج ہو جاتے ہیں. اس لیے امپلائمنٹ اپارچونیٹی یہ کم کر دیتے ہیں. اینڈ بیکاز مینٹل اگونی اور اس سے کیا ہو جائے مینٹلی وہ غصے دار والا یا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اینڈ شی از ناٹ ریڈی فار ریسپانسبلٹی آف مدرہڈ. اور کم عمر میں وہ ایک ماں کا ذمہ داری جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ماں کی ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ پوری طرح سے ویل ڈیولپڈ نہیں ہے مینٹلی بھی فزیکلی بھی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کم عمر کے سٹیج کے جو بچے ہیں تو وہ ایک دم ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ابھی اس کا مینٹلی یا فزیکلی ویل پریپیئرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ریسپانسبلٹی اٹھانا بھی ان کو کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں. تبھی تو سرکار نے کیا کیا ہے لڑکیوں کے لیے شادی کرنے کی عمر 18 اور لڑکوں کے لیے شادی کرنے کی عمر 21 سال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو سو مچ.